72,000 pesos na hospital bill sa asawa nga adunay kanser sa matres gi-zero bana mapasalamaton sa tabang nadawat. Angela Mequerante alang sa report. Tungod sila kong bayronon sa ospital o sa seryosong sakit nga uterine carcinoma o kanser sa matres, si Tatay Romeo Simon Torrefranca Jr., 53 anyos, residente sa Barangay Bongbong, Ozamis City, miduol sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration aron mangayo og pinansyal nga tabang alang sa iyang asawa nga si Nanay Ann Abanel Torrefranca, 47 anyos, nga naa na-admit sa Mizamis University Medical Center kun MUMC. Ako si Romeo Torrefranca, taga Bongbong, Purok City. Nangayo ko sa assistant, ma'am. Akong asawa kay nasa inyo, kanser sa matris. Dako ang kaguol nga gibati ni Tatay Romeo sa dihang iyang nahibaluan nga ang excess sa hospital bill sa iyang asawa mikabat sa 72,518 pesos apan pinaagi sa programang Ascenso Ozamis Free Hospitalization nga gimugna ni kanhi mayor o karon kongresista sa Distrito 2, Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug ingon man bug-os nga nagpadayon pinaagi sa tinud-anay og lubos-lubos nga pagserbisyo sa amahan sa Dakbayan, the very dynamic and young mayor, Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Din ang dakong kabalaka ni Tatay Romeo, hingpit nga nabuligan og nahatagan og kasulbaran sa dihang gi-zero balance kini. 98,000, ma'am. Zero balance, ma'am. Nindot kayo mga programa ni ma'am. Kay tanan nga mga naglisod kuan gid matabangan. Sama namo. Matod pa ni Tatay Romeo, kung wala ang maong programa, lisod alang kanila ang pagpangita sa hustong kantidad alang sa pagbayad sa excess nga hospital bill sa iyang asawa. Ilabi na nga usa lamang siya ka construction worker ug igura ang iyang kita alang sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa iyang pamilya. Busa, dako ang pasalamat ni Tatay Romeo nga gitubag gayud sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program ang excess bill sa iyang asawa nga si Nanay Ann. Kung gina kong kuan, ma'am, pasalamat nga na asinso, ma'am. Kay kung kami lang sa liganan, hindi na mo makaya, ma'am. Dako yung pasalamat na ko sa kang Congressman Ando ug Mayor Andy nga nagi asinso. Kung wala ni nga programa, ma'am, murag lisod gid makagawa sa kong asawa sa ospital, ma'am. Contraction lang, ma'am. Niini, pasalamat ang gipaabot ni Tatay Romeo ngadto kang Mayor Indy nga kanunay nagtutok og naghunahuna sa kahimtang sa mga Ozamisnon ingon man sa walay puas nga suporta nila Governor Attorney Henry S. Waminal o Congressman Ando Waminal. Din ang pagkamugna sa programang Free Hospitalization wala lamang nakahatag og benepisyo sa mga Ozamisnon apan ilabi na usab sa mga katawan sa probinsya sa Mizamis Occidental. Pasalamat ko sa kang Gobernador Henry Waminal o kang Congressman Ando Waminal o kang Mayor Andy Waminal sa ilang tabang nakuha na mo. Ang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program usa lamang sa mga dalaygon nga lakang ug inisyatiba nga gipasiugda sa Ascenso Administration nga gitumong sa paghatag og matuod nga tabang sa mga katawhan nga nagkinahanglan og dinaliang medikal nga suporta. Pinaagi niini nga programa dili lang kini nagtanyag og gustong pag-amuma, panaghatag usab kini og kahupayan sa mga suliran sa panglawas sa mga katawhan nga buhing napamatud-an ni Tatay Romeo. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Mequerante. Salamat mayang Ozamis sa dito kanato yung serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumalo ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr.